बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको इस वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुकम्मल वाक़या बताएंगे कि किस तरह अल्लाह ताला की शान व कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से बिन बाप के पैदा हुए। आज हम इस वाक़े की मुकम्मल तफसील आपके लिए लेकर आए हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक दिन बैतुल मुक़द्दस से मुतसिल हिजरे में क़याम पज़ीर थीं कि एक दिन वो मस्जिद के मशरक़ी कोने में इबादत या किसी और मकसद से तशरीफ़ ले गईं और पर्दा फरमा लिया कि वो हस्बे आदत यकसुई के साथ इबादत इलाही में मशगूल होने के लिए हिजरे के मशरक़ी जानिब किसी गोशे में तशरीफ़ ले गईं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस गोशे में बिल्कुल अकेली और तन्हा थीं कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक अजनबी शख्स को यूं अपने करीब देखा तो घबरा गईं और कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहाँ से चला जा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुशखबरी लेकर आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम निहायत हैरान और परेशान हुई और ताज्जुब से फरमाया, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम इसे अपनी कुदरत तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे कबल हमने तुम्हारे बाप यानी आदम अलैहिस्सलाम को मर्द और औरत के बगैर पैदा फरमाया और तुम्हारी माँ हवा को सिर्फ मर्द से पैदा किया। अब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दरअसल अल्लाह तो कदरे मुतल्लक हैं, वो जब जहाँ और जिस तरह चाहें पैदा कर सकते हैं। वो बेजान चीज़ से जानदार को पैदा कर सकते हैं और जानदार से बेजान चीज़ को। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं। बेटे की बिशारत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम पर फूंक मारी और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, आप अलैहिस्सलाम की परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। जब पैदाइश का वक़्त करीब आ गया तो आप अलैहिस्सलाम लोगों के खौफ से बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 9 मील दूर एक जंगल की जानिब एक पहाड़ी कोहे सिरात की जानिब चली गईं। यही वो जगह है जो बाद में बैतुल अलहम कहलाई। जब दर्दे देजा शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गईं और लोगों का खौफ कि लोग क्या कहेंगे, आपके आंखों में आंसू जारी हो गए। कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बसरी हो जाती और लोग मुझे भूल गए होते। कि इन्होंने मौत की आरजू इसलिए की कि वो अपने अजीज़ो अकारिब ख़ानदान बरादरी और लोगों को किस तरह मुतमिन कर सकेंगी जबकि कोई उनकी सदाकत करने वाला भी नहीं। उनकी शोहरत एक नेक पारसा और ज़ाहदा के तौर पर थी, लिहाजा उनके लिए ये तसव्वुर बड़ा रूह फरसा और तकलीफ़दा था कि लोग उन्हें बदकार समझें और उनके बारे में गलत बातें करें। अभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इन वसवसों में पड़ी थीं कि जाने अंदेशों और वसवसों में घेरी हुई थीं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज़ दी कि ए मरियम, परेशान ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी फरमा दिया है और ज़रा इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, देखो ये तुम्हारे सामने तरोताज़ा खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताज़ा खजूरें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो। और अगर तुम्हें कोई इंसान देखे
اور تمہارے بارے میں غلط سوچے یا تمہیں غلط کہے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 دن بعد، یعنی بچہ پیدا ہونے کے 40 دن بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نمولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے، بدگمان ہو کر بولنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار عورتوں میں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو علامت کرنا شروع کیا، یعنی کہ بری بلی باتیں کرنا شروع کی، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دیکھ اور دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیران زدہ رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی فاطمہ، بی بی مریم علیہ السلام ایک پاک دامن عورت ہیں، اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کے بعد سمجھنے لگے۔ جودیا کے پہاڑوں میں واقع بیت الحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے، ایک بہت بڑا قصبہ ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 800 میٹر کے بلندی پر واقع ہے۔ بیت الحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ صراط کے دامن میں وہ تاریخی مقام موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر بھی نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ اے مریم، اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی، اور انہیں کھاؤ اور ان سے لطف اندوز ہو، اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔